जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक स्वागत जनाऊँ आमर यूट्यूब चैनल आम पुराण कथा को। बंधुगण आज आम मैंने महाभारतर जड़े राजा संपर्क में आलोचना करवा। से होउछंती अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित। आपण माने भल भाव जानिछंती राजा परीक्षित अभिशाप पाई प्राण त्याग करथिले। आपण मानक मनरे ए प्रश्न आसुथिबो से काहींकी अभिशाप पाइले, तांकु किए अभिशाप देला, केउ कारणर अभिशाप पाइथिले। आपण माने आउरी मध्य भल भाव जानिथिबे जे तांकु तक्षक दंशन करथिला। आमे माने आज ए वीडियो माध्यम रे सब प्रश्नर उत्तर जानिबा। चलंतु वीडियोटी को आरंभ करिबा। बंधुगण दिने राजा परीक्षित जंगल को शिकार करने को जाइथांती। आपण माने तो जानिछंती राजा लोक शिकार करबा होछि तांकर अभ्यास, तांको भल लागे। एहिपरि भाबे राजा परीक्षित शिकार करबा को जाऊ जाऊ घन जंगल मध्य प्रवेश कले। से खोजी खोजी कौन प्रकार शिकार पाइले नहीं। जेहेतु घन जंगल मध्य प्रवेश करिछंती, बुली बुली से थकी पड़िछंती। शोष मध्य होउछि, भोक मध्य होउछि। जलर संधान करी करी जंगल मध्य से बुलुछंती। जाऊ जाऊ देखिले गोटे आश्रम। से आश्रम को जीवा पाई राजा परीक्षित बाहरिले। से आश्रम रे पहुँचिले। आश्रम रे जाई देखंती जे जणे ऋषिवर तपस्या रत अछंती। से तांको कहिले, हे ऋषिवर, मु भारी शोषिला भोकिला अछि, जल टिके दियंतु। सेथिरे से ऋषि जनक सुनिले नहीं, कारण से ध्यानमग्न होई अछंती। द्वितीय थर राजा परीक्षित से ऋषिवर को कहिले, हे ऋषिवर, मु भारी शोषिला भोकिला अछि, दयाकरी जल मुंदिए मते दियंतु। तापरे मध्य से ऋषि जनक शुणिले नहीं। सेथिरे राजा परीक्षित क्रोधान्वित हो गले। से भाविले जे मु एते बड़ राजा, मु राजा जनक डाकुछि, तथापि सन्यासी जनक ऋषिवर जनक शुणुनाहांती। एते गर्व, एते अहंकार तांकर। एहा कही से धरिथिबा तीरे सेठारे पड़िथिबा गोटे मला साप को नहीं से ऋषिवरंक गलारे पकईदेले एवं निजे क्रोधवर होई निज रास्तार चलीगले। किछि समय पर से ऋषिवरंक पुत्र सांगमानक सहित खेलाबुला करी निज आश्रम को फेरिले। आश्रम को फेरी देखंती तो निज पितांक गलारे मृत सापटीए पड़ीछि। से कांदिबा को लागिले, कारण निज पितांकर एभली अवस्था देखी तांको दुख लागिला। से कांदिबा को लागिले। से भाविले, किए से मो पितांक गलारे एभली मला साप पकाइछि, मो पितांको एभली अवस्था रे रखिछि। से जानिबा को पाइले जे कौनसी कारण से जानिबा को पाइले जे एठाको कौनसी गोटे राजा आसिथिले। कौनसी कारणरू से ही बोध हुए पितांक गलारे मला साप पकईथिबे। यह जानी से ऋषिवरंक पुत्र, जेहेतु से माने ब्राह्मण थिले, पितांक एभली अवस्था देखि से सह्य करि पारले नाही। क्रोधभर होई से राजा को अभिशाप देवे बोली चिंता कले। अभिशाप देले मध्य कौन अभिशाप देले जे जीए मो पितांक गलारे ए मला साप पकईछि तांको 7 दिन मध्यरे तक्षक दंशन करू एवं से प्राण त्याग करंतु। एहा कही पुणी थरे से कांदिबाकू लागिले। किछि समय परे से ऋषिवर जनक ध्यान भग्न कले, ध्यानरू ओहरिले एवं निज पुत्र को पचारिले,
ଆଚ୍ଛା ପୁତ୍ର, ତୁମେ କାହିଁକି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିଲ? କିଏ ତୁମକୁ ପିଟିଛି ବା ମାରିଛି କୁହ। ସେତେବେଳେ ସେ ଋଷିପୁତ୍ର ଜଣକ କହିଲେ, ବାବା, ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ କେହି ଜଣେ ମଲାସାପ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ତାହା ଦେଖି ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି। ଆଉ ଯେ ବି ପକାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ ମଲାସାପଟିକୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି। ସେତେବେଳେ ଋଷିବର ଜଣକ ସେ ପୁତ୍ର ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅଭିଶାପ ଦେଲ? ଋଷିପୁତ୍ର ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା, ମୁଁ ଏଇଆ ଅଭିଶାପ ଦେଲି ଯେ ଯିଏ ମୋ ପିତାଙ୍କ ଗଳାରେ ମଲାସାପଟିଏ ପକାଇଛି ତାଙ୍କୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କରୁ ଏବଂ ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ସେହି ସମୟରେ ଋଷିବର ଜଣକ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିଲେ। ସେ ପୁତ୍ରକୁ ଗାଳି ଦେଲେ, କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ ତା ଉପରେ, କହିଲେ ଯେ ସେ ତ ଖାଲି ମୋ ଗଳା ଉପରେ ମଲାସାପଟିଏ ପକାଇଥିଲେ। ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ତୁମେ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜାଙ୍କୁ, ଏତେ ଭଲ ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲ ନା ଅଭିଶାପ ଦେଲ। ଏହା କହି ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କହିଲେ ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ସେ ବାଳକ ଶିଶୁ, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ତା ଦୋଷ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାକ୍ୟ କେବେ ବି ଅନ୍ୟଥା ନହିବ। ଶେଷରେ ତାହା ହିଁ ହେଲା। ସେପଟେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଅନୁତାପ କଲେ, ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲଟାଏ କଲି। କ୍ରୋଧଭର ହୋଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଗଳାରେ ମଲାସାପଟିଏ ପକାଇ ଆସିଲି। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁତାପ କରୁଥାନ୍ତି। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେ ଋଷିବରଙ୍କ ପୁତ୍ର ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଶାପକୁ, କାରଣ ସେ ଯାହା ବି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅଭିଶାପ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇସାରିଥିବେ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ସେ ଋଷିବରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର। ଅଭିଶାପ ଦେବା କାରଣରୁ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଲେ। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ କ୍ରୋଧବର ହୋଇ ସେ ଋଷିବରଙ୍କ ଗଳାରେ ମଲାସର୍ପ ପକାଇଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ପୁରାଣ କଥାଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଏଭଳି ପୁରାଣ ଭିତ୍ତିକ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।